तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के चंद वाक़यात सुनाएंगे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे बच्चे थे जिनसे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि हसन और हुसैन को देखकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के दो फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से नफ़रत की गोया उसने मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम अपने भाई से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर हज़रत अली से पूछा, ए अली, तूने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो हसन है। और फिर जब 1 साल बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक़्त भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से घर पहुँचे और अपने नवासे को बाहों में उठाकर हज़रत अली से पूछा, ए अली, इसका क्या नाम रखा है? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो हुसैन है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से इस कदर प्यार करते थे कि एक दफ़ा आप सहाबा कराम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो आपको हसन अलैहिस्सलाम की रोने की आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से उठे और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और हज़रत फ़ातिमा से पूछा, ए फ़ातिमा, हसन क्यों रो रहा है? और कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ। एक रात हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम दोनों सो चुके थे और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम उठने लगीं तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम लेटी रहो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकाल कर और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से दूध पिलाया और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम दूध पीकर खामोशी से सो गए। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा कराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि इतने में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आ गए और चलते चलते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास खेलने लगे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर बैठ गए तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं सजदे से उठते वक़्त बच्चों को चोट न लग जाए। उस दिन हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा किया कि सहाबा कराम को शक होने लगा कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो नहीं परवाज़ कर गई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, हसन और हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हैं। ये सुनकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, जल्दी उठो और मेरे बच्चों को ढूंढो। और तमाम सहाबा कराम मदीना पाक में फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा और यहाँ तक कि एक पहाड़ के ऊपर जाकर देखा कि हसन और हुसैन आपस में चिपक कर खड़े थे और उनके सामने एक काला नाग फनकार रहा था और उस नाग के मुंह से आग निकल रही थी। ये काला नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन आगे जंगल में ना जा सकें।
جب اس ناگ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چلا گیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے لگا لیا اور حضرت حسن اور حسین کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنی عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو کندھوں پر اٹھایا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا، اے حسن اور حسین علیہ السلام، تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواری کے ساتھ ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پہنچے اور حضرت حسن اور حسین علیہ السلام نظر نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج صبح گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، میں بچوں کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لاؤں، ورنہ یہ گھر میں بھوکے تمہیں بہت زیادہ پریشان کریں گے۔ اسی لیے حضرت علی دونوں بچوں کو یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل پڑے۔ اس باغ کے پاس پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا، اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، تم میرے بچوں کو لے کر گھر چلے جاؤ۔ اور حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جلد ہی حسن اور حسین کو گھر لے جاتا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسین علیہ السلام ایک لمبی چادر اوڑھ کر گھر سے نکلے۔ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حسین علیہ السلام کا پاؤں اس چادر میں الجھ گیا اور حضرت حسین علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام کو گرتے دیکھا تو جلدی سے منبر سے اتر آئے، لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام نے حضرت حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جب اپنے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب منبر سے نیچے اتر آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، اور حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسن علیہ السلام کچھ بچوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی وہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوا، اور جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے اور حضرت حسن وہاں پر اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے سے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے بچے، قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی تو حضرت حسین علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ مال دیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت حسین علیہ السلام سے کہا، آپ نے اس کو اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اسی لیے میں نے شرم میں اس کو اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک دفعہ حضرت حسن علیہ السلام مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔
वो लड़का रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाता। यहाँ तक कि उस लड़के ने अपनी रोटी कुत्ते के साथ बांट कर खाई। ये देखकर हज़रत हसन ने उस लड़के से कहा, ऐ लड़के, तुम तो इंसान हो, तुमको रोटी का ज़्यादा हिस्सा खुद खाना चाहिए था। तो उस लड़के ने जवाब दिया, इस कुत्ते के सामने ज़्यादा रोटी खाते हुए मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आधी आधी रोटी आपस में बांट ली। ये सुनकर हज़रत हसन ने उस लड़के से पूछा कि तुम किसके ग़ुलाम हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं अमान बिन उस्मान का ग़ुलाम हूँ और ये उन्हीं का बाग है। तो हज़रत हसन ने उस लड़के से कहा, ऐ लड़के, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहीं बैठना। फिर हज़रत हसन अलैहिस्सलाम उस बाग के मालिक के पास पहुँचे और उस लड़के के साथ साथ बाग को भी खरीद लिया और फिर वापस उसी लड़के के पास आकर कहा, ऐ लड़के, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। लड़के ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाकर कहा कि आज से मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप जो हुक्म देंगे मैं वो मानूंगा। तो आपने फरमाया, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो और ये पूरा बाग भी तुम्हारा है। प्यारे दोस्तों, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों के कुछ वाक़यात थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़यात कैसे लगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।